अर्जुन सिंह को बीजेपी से बैरकपुर लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने पर भाटपाड़ा में उत्सव का माहौल। अर्जुन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अवाम की चाहत थी कि मैं बीजेपी के उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ूं। 2019 में अवाम ने जितना वोटों से हमें कामयाब किया था, इस बार इससे भी ज़्यादा वोटों से कामयाब करेगी। पलटू राम का खिताब से पुकारने वाले अर्जुन सिंह को बीजेपी ने टिकट देकर मान सम्मान रख लिया। बैरकपुर के किला को दोबारा कब्जा करने के लिए बीजेपी ने अर्जुन सिंह को अपना सिपा सालार बनाकर भेजा। अब देखना यह है कि अर्जुन का बाण नई हट्टी से चल रही भूमि के रथ को उल्टाने में कितना कामयाब होती है, क्योंकि भाटपाड़ा में सियासी कुरुक्षेत्र शुरू हो रहा है। প্রথমে আমার দল भारतीय जनता पार्टी नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के, जेपी नड्डा जी के, पश्चिम बांगला बीजेपी सुकांत मजुमदार, আমাদের শুভেন্দু অধিকারী অপোজিশন লিডার, আমাদের ওজিএস অমিতাভ চক্রবর্তী মহাশয়কে, আমাদের অল ইন্ডিয়া ওজিএস আমাদের দলের প্রত্যেকটা কর্মী সদস্য সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। দল আমার উপরে বিশ্বাস রেখে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে। প্রত্যেকটা কর্মী, জেলা সভাপতি থেকে নিয়ে সমস্ত মোর্চা সভাপতি থেকে নিয়ে মোর্চা এক একটা কার্যকর্তা থেকে নিয়ে মহিলা সদস্যদের থেকে নিয়ে প্রত্যেকটা কার্যকর্তা, এখানকার মানুষ তারা চেয়েছিলেন ব্যারাকপুর থেকে আমি প্রার্থী হয়ে লড়ি। তাদের আশীর্বাদ নিয়ে লড়বো। আর নিশ্চিতভাবে যেভাবে 2019-এ জয় দিয়েছিল মানুষ আমাকে, তার থেকে অনেক বেশি মার্জিন নিয়ে এবার জয় সুনিশ্চিত করব। প্রত্যেকটা মানুষ